कौन चिट्ठी उठी भाई दे ना कौन पड़ भाई को ना न भाई आसले कौन सब धरिक आस माजा हमर रिश्तेदार आसे ना यार की माछ माछा खोलले जाने ना सरप्राइज मते तो माने सरप्राइज ताकू जुआर हो कहीं ओहो दा कौनसी तो पड़ी की होते जाउजंदी आसिले देखि ओ आज कहू ना किए आसी आसिले देखिबा किए आछन पोटल भेंडी तरकारी हबो आ डाली बसा जीवो डाली नहीं चावल कहीं आंचो ले डाल हम डाल फ्राई हो ना चावल हमर खिचड़ी बनेगा ओते दिन देखा चावल डाली जानी पन एम देखा ना घर भीतर डाली बोली ना के आसी होलो पूरा खुशी होचो डाली गोड़ा चावल गोड़ा आनी मन ना डाली भाभी चावल नहीं चले खिचड़ी बनाई दे खाइ दो तो डालता नहीं एथर डाली नहीं गए खोजी डाली हबो आओ भूल मते देखालानी ना चश्मा उठानी दो ना ना आओ पेड़ खिल्ला एका जगह भूल ने मन मन लाग अस्थिर मनटा होची अस्थिर एक्चुअली मनटा अस्थिर स्पेशल गेस्ट आसन ना सेटा मनटा अस्थिर पता ना डाली आओ कोन हबो डाली भजा आउ आसी साइड 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 अब सागो हम बाटी रेती साग सब सब तुड़ी नहीं छ कौन नहीं गई तो चार टिबरा बाटने राइथला सासू तो बो पई कोली नहीं गई आ लगा दे तक दे दे ये कोड बोलेले छोटा केमिति लागिला कुओ चार कोली केमिति लागिला आ मां खतर खाइ किंदे रहला दीड दा चार कोली किला काल किन के मात्र खाइनी बोले अधिक टेस्ट नहीं साग वागे केते हां बटा कथर पइला रे खबर आ ना खाबा कोई माजो रखी दियो ता रे लूण टे लंका पके दे खरा 2 मिनिट दे दो टेस्ट नहीं कोडी चकुल ना राम ते घरा लोग सब खाई सपक दे हम खाइ परिने हां लगे गछ एना हम तरफ जाने दो जो बुढ़िया जो कहती जो मंजी खाइता पेटे रे गछ हो सब तो साइड दे भाउज पूरा तत्तर अछंदी तांगर गेस्ट आसीए क्या छेला कहू ना बरा कोई आसने देख मामू आइले पूरा डाकी नहीं आसलो हां बारी का बहु सबुरा कोन तो बारी को दे बोलाव नहीं से दीदी धरी हाथ अधा पड़ला अधा पड़ी पान हम कुड़ी रे ना कोन दे दो ना ना आई 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 चलो आनी ते कोल्ड ड्रिंक्स दो अरे भोज दी बोले सुना को जाइछ तो छोरा माने कतु आइलेनी हां इलेक्ट्रिशियन हेजला जी हां भाई आमे बंद कर दे कौन कहूछ ताको भाई आसन से किछ काम करिन बस रुओ रुओ छोड़ा कमड़ा लगे और नहीं जा भल से धरता काई कोला की कोइला डाल डुला दो पुनी ग्लास मांगी जा हमरो हम बंद कर दे हां दिया बंद कर ए तम अज्जा तम नाती हम भाई रे आई डाकिले हेदनो तमे अजय आई हां दे पाक पाक देखे वाओ दीदी मोर पसंद नहीं ये आंबो ले देखो मिठा भीतर आंबो देखो आंबो से पीस पीस कर कटा जायनी मामा एटा मो पाई आज आसला सकाळ पुरी नहीं आना वर्षा गेला कंचा कंचा है
ଏ ପାଚିଗଲା ନା ଆମେ ଯିବା ଆୟା କରି ଆହୁରି ପାଚିବ ମୁଁ କେତେ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ବର୍ଷା ପକେଇଲା ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ଆଣିବା ଭିତରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଖାଇବା ଆସିଲାଣି ସବୁ ଲାଇନ୍ ହେଇ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସିକି ଭାଇ ଜମୁ ଗୋଟେ ଧରିଛି ଡାଲି ନାଲୁ ଭଲ ଭାତ ଦେଲେ ନାଲୁ ଖାଇବେନି ବଢିଆ ସବୁଠୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏଇଟା ଖାଇବା ସରିଲାଣି ତମ ଶାଗ ସରିନାହିଁ ନା ଖାଇବା ଅଧା ହେଲାଣି ବା କାଶ ହଉଛି ଲଙ୍କା ପୁଡ଼ି ପକେଇଛନ୍ତି କୋଳି ଖାଇକି ମଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ବାସ୍ ଗରମା ଗରମ ଶାଗ ୟା ସାଙ୍ଗ ଖାଲି ପଖାଳ ଦରକାର ଥିଲା ଆମ ଗରମ ଭାତ ନେଇଯାଉଛ ଖାଇବା ସରିଲାଣି ଶାଗ ନେଇକି ଆସୁନି ଏଇନା ଶାଗଟା ଟିକେ ଖାଇ ଟେଷ୍ଟ କର ଗରମ ଗରମ ଭଲ ଲାଗେ ଭାଇ ଏରେ ଘାଣ୍ଟିଆ ଶାଗ ସବୁ ରକମ ପଡି ଘାଣ୍ଟିଆ ମୁଁ ଖାଇବିନି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇବିନି ସାରୁ ପଚି କୁଣ୍ଡେଇ ହବ ଖାରୁ ପକେଇବି କୁଣ୍ଡି ହେଲା କହିଲା ବେଳକୁ କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉନି କହିନି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା ଛୁଆଟି ଖାଉନି ନା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଖୋଉଛି ନ ଖାଇ ଏ ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଭାତ ତରକାରୀ ଗୁଳି ଦେ କେତେ ଖୁଆଇଦିଅ ମୁଁ ଖାଇଲି ମୋ ଆଗ ତୁ ଚାରିଟା ନେଇ ପଡ଼ିଦେଲ ଗାର ବସି ଖାଇ ଏ ଶାଗଟା ଖାଇନିଅ କୋଉଠି ଡାହାଣ ହାତ ଦଉଛି ରାଗିବ ସରି ବାଁ ହାତ ଅଧା କିଏ ପିଇ ଦିଆ ଜଲଜିରାର ଝାଳ ଆଣି ପକାଣ୍ଡି ଅଧା କଣ ଜଲଜିରା ମୁଁ ପିଇ ଦେଇଥିଲି ନାହିଁ ଆରେ ଅଧା କିଏ ପିଇ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ ନା ଅଧାଟା ଭୂତ ପିଇ ଦେଇଛି ଦେବନି ଆମ ଘରୁ କଣ ଚୋରି କରି ହେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଜିନିଷଟା ଥିଲାନି ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ଆଣିଲା କୋଉଠୁ ମାନେ ମୁଁ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବି ବ୍ୟାଗ ଭିତରୁ ନେଇ ପଳେଇ ବ୍ୟାଗ ରଖିଥିଲି ପକେଇ ବୁଲି ତ ରାମ ଆଚ୍ଛା ମାତା ରୂପଡ଼ା ଭାରି ପସନ୍ଦ ଆଉ ଟିଭି ଫ୍ରିଜ ଗଡରେଜ ସେଗୁଡା ସବୁ ଭଲ ନହେଲା ନେଇ ପଳେଇ ଆଇଲ ନା ଏଇଟା ଅନିଲ ମାନେ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଖାଇବୁ ନା ଭାଇ ତତେ ଖୋଜୁଥିଲେ କହିଲେ ଖାଏ ମୁହଁର ମାସ୍କଟା ଖୋଲିଲ ଆମେ ବା ଖାଲି କଣ୍ଟା ପିସ୍ ଖାଉଛୁ ମଟନ ବର୍ଷା ହେଇଯାଉ କଣ ଛତା ନ ଯାଇକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁ ମୋର ଭାଇ କହୁଥିଲେ କଣ କହୁଥିଲେ ବର୍ଷା ହଉଛି ତା ମାସ୍କ ତାକୁ ବର୍ଷା ଦେହରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି ମାସ୍କଟା ବର୍ଷା ହଉଛି ପିନ୍ଧେ ନହେଲେ ମାସ୍କଟା ଉଦା ହେଇଯିବ ମୁହଁ ଉଦା ହେଇଯିବ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧେ ମୁହଁ ଉଦା ହେଇଯିବ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଉଦା ହେଇଯିବ ମାସ୍କଟା ପିନ୍ଧେ ଇଏ ହେଲେ ଦେଖ ଭାତ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଇଏ ଛାଡୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଟୁଟାଲ ଛାଡେ ତମର ଉଡି ଯାଇଥିଲା ପୁଣି ବଢିଯାଇଛି ତମେ ଯିବ ନା ଗାଡି କାଢିଲେଣି ବର୍ଷା ଆସିଲା ନା ଭାବିଲେ ଭସେଇ ନେଇଯିବ ଆମ ଗାଡିକି
ହେଲେ କୁଆଡେ ପଶି ନା ଘର ଘର ଭିତରେ ପଶି ପଳେଇବ ବୋଧେ।